నమస్కారాలు అందరికీ. ఈరోజు నేను భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్పబోతున్నాను. 12వ అధ్యాయం. ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమః. శ్రీభగవానువాచ మయా వేషమనో ఏ మా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయో పరమోపేతాః ते मे युक्ततमा मता. श्रीभगवानुवाच मया वेश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासिते श्रद्धयो परमोपेताः ते मे युक्ततमा मतः. एत्वक्षरमनिद्वेषम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिञ्चं च कूटस्थमचलं ध्रुव सन्नियमेन्द्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः. क्लेशोऽधिकतरश्रेष्ठ अव्यक्तसक्तचेतसा अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवर्तिरवाप्यते. एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासमत्परः अनन्ययोगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धात मृत्युसंसारसागर भवामि न चिरपार्थ मया वेशितचेतसां मयेव मन अदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं नाशयम्. चित्तं समुद्धात नाशोकोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छतु धनञ्जय. अभ्यासपुण्यसिद्धि मत्करा परमा भव मदर्थमामि कर्माणि कुर्वान् सदा माव्याप्स्यसि अदत्पतस्तोऽस्कोतिसि कृतमध्यमाश्रिता.